Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo ovu finu pitu maslenicu ili maslenicu. Pripremite 600 g mekog pšeničnog brašna i tu dodajte 8 g soli. Također pripremite 60 ml ulja. Jedan dio ulja ćemo dodati u tijesto, a drugi ćemo koristiti za premazivanje kora. Ja sam u tijesto dodala otprilike 40 ml ulja. Također pripremite od 300 do 320 ml mlake vode, zavisno od brašna i zavisno kako čvrsto tijesto želite da dobijete. U ovom slučaju ja sam koristila 300 ml vode. Počnite da mijesite tijesto dok ne dobijete finu i ujednačenu masu. Kada ste tijesto umjesili, pokrijte ga salvetom te ostavite na sobnoj temperaturi oko 10 minuta. Nakon 10 minuta tijesto premijesite. Ostavite još pola sata na sobnoj temperaturi, te ga još jednom premijesite i oblikujte u kuglice. Kako ćete podijeliti tijesto zavisi od radne površine koju imate za razvlačenje kora. Ako imate veliki sto za razvlačenje kora, možete ovo tijesto podijeliti i na 2 dijela. U ovom slučaju ja ću ga podijeliti na 4. Svaku kuglicu namažite uljem i na kraju pokrijte plastičnom folijom te ostavite na sobnoj temperaturi bar sat vremena prije razvlačenja ili ako želite preko noći u frižideru. U ovom slučaju ja sam tijesto ostavljala u frižider. Za preliv je potrebno da pripremite 150 g maslaca, 200 g vrhnje za kuhanje, možete da koristite pavlaku ili kajmak i 50 ml ulja. Ovo je potrebno da otopite na vrlo laganoj vatri i ne smijete dopustiti da se ovo počne pržiti, to jest da počne ključati. Jednom kada ovu masu otopite, trebate ju držati na toploj ringli jer ona treba skroz da vam bude tečna, a ne smije da se stvrdne jer ćete samo na taj način moći da je prelivate preko kora. Pripremite jedan platneni stolnjak jer će vam na njemu biti najlakše da razvlačite kore. Kao što sam mnogo puta pomenula, ja kore skoro uvijek mijesim dan prije i ostavim ih preko noći u frižideru. Vi možete da zamijesite isti dan, ali ih ostavite da odstoje bar sat vremena prije razvlačenja. U slučaju da kore zamijesite na dan prije, ostavite ih na sobnoj temperaturi bar pola sata prije razvlačenja. Stolnjak pospite brašnom i počnite da razvlačite koru. Detaljan postupak za pravljenje i razvlačenje kora za pitu možete da pogledate u posebnom videu koga sam napravila, tako da u ovom neću vam previše objašnjavati kako da razvlačite kore. Sada ću ovu koru samo malo razvući i ostaviti ju možda 2 minute da odstoji prije nego da ju razvlačim prstima. I sada pogledajte kako to fino ide. Pogledajte kako se pita lijepo razvlači kada ju zamijesite dan prije, to jest kora. Ona postane tako elastična, pogledajte, ne možete ni da ju pocijevate, vidite. Vi možete da zamislite i kore koje su malo mekše, samo na taj način što ćete dodati više vode, međutim, ja ih volim razvlačiti malo tvrđe, mijesiti malo tvrđe, jer čini mi se da su onda lakše za razvlačenje, a okus je zaista isti. I sada, kada ste razvukli koru, samo ju prelijte. Ovako ovaj priliv malo promiješajte. I sada uradite sljedeće. Stavite ovako ovaj dio preko sredine. Tako. I ovo malo još prelijte. Tako. Te uzmite ovaj sada dio i prebacite preko ovoga. Tako. I njega malo prelijte. Tako. Ovako. To bi bilo to. Sada pripremite jednu tepsiju. Stavite samo malo ovog priliva tu i prebacite ovu koru.
Sada nastavite sa razvlačenjem ostalih kora. Kada ste drugu koru razvukli, uradite sljedeće. Ponovo ju prelijte prelivom. I sada uzmite ovu koru koju ste prethodno napravili, stavite ovako po sredini i sada preklopite ovako tijesto. Sada ovo ponovo vratite u tepsiju, te nastavite ovako dok ne utrošite sve 4 kore. Svaki put vratite ovu prethodnu koru na onu koju ste ponovo napravili. Ostavite samo malo ovog priliva da biste namazali pitu preko. I to je to. Samo ovako zavucite sa svih strana da vam se pita poslije ne bi razlistala. Tako. Pogledajte kako to fino izgleda. Super. Samo malo pritisnite da vam ovaj gornji sloj vazduha izađe, ali samo malkice. Sada ovu pitu pecite na 190 stepeni oko pola sata. I nakon pola sata naša maslenica je gotova. Sada nam samo preostaje da vidimo kako ona izgleda. Kako je ona hrskava. I kako ona izgleda unutra. Pogledajte. Pogledajte kako se ovi slojevi poznaju i kako ona lijepo izgleda. Sada ću da ju probam. Ali je još baš dosta vruća. Ovo nije dobro. Odlična je, ali nije za one koji su na dijeti. Baš je dobra. Previše je dobra. Ovo je jedna klasična pita koju morate probati jednom u životu, ali nemojte ju praviti previše često. Zato što je jako je dobra, ali imajte u vidu da ima dosta masnoće. Sada baš razmišljam kakav bi recept mogla napraviti da zamijenim bar maslac. Ali da napravim istu ovakvu pitu, isto ovako ukusno. Mislite da je to moguće? Ne znam, ali pokušat ću. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!